বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। চারিদিকে বইছে এবার উন্নয়নের ঢেউ। পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি, পিএম আবাস যোজনায় পেয়েছে পাকা বাড়ি। 3 লক্ষ মানুষের হয়েছে স্বপ্ন পূরণ। আপনাদের সহায়তায় আসছে প্রশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে এবার প্রতি ঘরে সুশাসন। ত্রিপুরার উন্নয়নে আপনারাও অংশগ্রহণ করুন। আজকেই কল করুন 1905 নম্বরে। বলরাম কবরা কুচুক রং রেমনি ককব রক রং फोरोंनाय सेजाकमानि नकी तिंगै रं सोंनाय रक तेलेमुरा उत्तर महारानी लाहार कासलायका रं सोंनाय रक तांसाला मंगिया कामी उत्तर महारानी बलराम कबरा रं नगानाव लाहार कासलायका पातिमुंग रं बेदेनि बखाक्तै रं फोरोंनाय तापस देबरमान सेवै रहरमान नारगै रोजाखा रं बेदेनि फासिंतै कक्तमा मानै हास्तेनि बिजेपि बदलनि जनजाति मोर्चानि हास्ते आचुक फांनो खबै गुबुनि आदं रक सगैखा पाइथग कक्लाम सालायै रों बेदेनि फासिंतै साख्लाय मुंरोखा সমস্যা আছে কই আছে আমি আসলাম এখানে আপনার সাথে হেডমাস্টারের আগে আমি ডিমান্ড করতেছি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে করতেছে আমার হেডমাস্টার লাগে হ্যাঁ মাস্টার প্ল্যান না মাস্টার প্ল্যান ini aja lah tuh apa sih sama ada mobile बुझिखा बर नो रहलिया नो मास्टर नो नि हेड मास्टर नो नि मास्टर नि बागे आं चला कि कमो उसको फाइमाने बर बै माला हेड मास्टर बाय आरो से सिनेन्द्र आनी नक सिउ जगा आनी कामी सिउ जगा बर नो कि सारा बगे आं जे नाइ बुझिखा हा बर नि ग्रुप बाय बहले खाली भाटा आगो जने जे उसको कत खुदा गारे करबाय आगो या कोई खालाका बरफ लांगिया हा बदत ला खाका नो कैसे बुझिखा बुझिखा बर नो ते मेरा तो हाथुना लगलिया ए रोहलिया क्लास पर नंगा खबलिया बुझिखा माने अब बुको में सामने तो bisa ini ya gini
rohalia bang. Ya bang rohalia bang ni nong Noroktan bagi lama kaso. Noroktan bagi lama kaso mana karon kita mau? Sini sar kobrol di sana masa tong mani mono dalang na lagi kai sakon kai. Sani mungta mau? Sani mung tapas de berma. Bono boro rohon mani. Senga berok sami aku pada dalang sana hindong kai. Bukro saimang kaso no. Enggak us kan gua san bandina sate den dina bon bawa adina bos lahar ka sulaka hapna sempun sami aku kai tabu. Ini macam lahar ka sulaka. orang master masuk di kau lagi masih kita kelas berapa? Apa bos? Masuk dia kalau mana? Kalau ayam kau lagi karena kau borok ke sini, 6 itu kau borok sampai tunggu. 6 to 12 kau borok. Masa masuk kan kabar gimana bapak mau masuk tunggu di bawah mana jadi? Abang tapi gimana? Oh kau borok kerja? Apa kata bos kalau? History dokter kita itu. Kau borok masuk sampai saja di Tahun bagi norok mau lama kasuka. Main karon guys ini sekolah matro 15 jona master tongkani 2 jona master transfer engkang transfer mana pada bong borlakun master hojat liya tak sini bus kanggo 21 tarik sini metric exam tonggo teko gorong master tongkani bona transfer khane kok sau bo transfer thangai to sono kok gorok phirnai kere যেমন চিন্তা সিলেবাস কাভারিং এর কো gorok jengma pori sugya ko hangga yang 6 grade dong borok kelas 5 dong yang sini kelas 10 dong kabaring ya tai final botong duel long dong ngai borok to cuma tebe master na ko beli ngai cinto yang master si kere tai si pori kagana desi metric no bele important tin student ne ngai metric ko jeng master kabaring yang jeng beri tam khaikina babis kangwa goga ngai abon bagino cintina ora ready khai mangka jahate o director office bos hahoro nong noro tam master kom te bunyor te master kom sung to master kom ni ko ge bele jara master sono te besi dina khagi jeng beri ke pori manai bati hingga master kom subject kabaring ya yang 6 to 8 do pori khanga yang cin yang jeng kabaring ma yang utawan bagino cin mok boro bilang bagai jeng tinoro reli khali ma khalai ka Oke, norok ni master ka already thang da baik na thang yaku. thangya ko khana join khajan khanau Borok join khane babo. boro na join khana saimia to bo ayang koilan ko sai dikin khanawo bo khamani busung tinyo sing nga khali ka cin ko gorok master tongkhani bo thangkai sing bai ke sirang na ba Oke, norok ni omo taksa jorate kuno solution ngi yaku. inya ko kono sajagya Oke, tabuk norok sabuni thani demand nama ni omo o je tini lama kasu go demand sabono khai tong. ang khanama je dalengga jo khwa district hote mo phaigun jo director office no hote ngai bornon ko kesana musungo jara sini sekolah tang master gede ko gorong master masan bisung masa thangkai sing tai pori maya ang koi mayang nai silobas kabaring yang nai te sin bus tango pori khatongo ang borno ko kesana musung jahate chino master mo kalanggai jahate sono te brokon ang tu rohaya chin mo master pancen Boy school omo norok ni school mo. Munaram Cobra High Secondary School Oke, norok ni oro student busuk tong sada manor. dan cinoro muti 364 rok na bokla jora oro tonggo primary ga 1 is ni 5 jora gam ka tonggo ga taksi ni oro ga 6 ni 12 jora ga sek master gila mawo ga su student gila mawo master 15 jona ba kabar khaimiya dai transfer khanya kok sai 15 jona di sungo masa thang education aboni master ho ga tak moni kun chu yang kai abon da কি কারণে আজকে তোমরা এই অবরোধ করছো অবরোধ সাইডে Tahun ni bagi norok lama kasu kisa yo sai khana ragade. Tahun bagi lama kasu norok kasu mo na nama naga. kasna gang kai sini ako sa temen cover master kisa bo sa tama se transfer ke ga khojan na ka तब से बठम कोई बड़ तुसको या मास्टर को असो होया जात बस में खमन का अब आंदोलन अब करबे से तीसर और तो तीसर करके से भागे
जों सिखा खायनाय मास्टार टोटाल 15 जनसो 15 जन बेसेबांसो आबाद खालामनो थाखा जों दा सिखा खायनाय जों सिखायना लामा रोड ब्लक खायदोंमोन आं बे समाव खायदा आन्दोलन खायदा তো তাবুক সে জরাতি নরকনি কোনো ডিমান্ড ইয়া কো কক সালাইয়া কো দাওকরা রক ভাই তো সার সময় যে কক সালাইকা তবে সারকার মানে आइनि माने मिनिस्टाराव बाय कक सालायखो बर' कक सालायफाना माने मायाखै माने गुबुन मिनिस्टाराव बर' प्रग्राम दं हुतिनि प्रग्राम बागै अमथाय बर' खोथा माने बर'खौ सावतिनि माने खाना ताय साल सनिफोर फैया कामन नखया माने सानो बुजागा फैया खोथा माने अर कनग्रा नाय बंनि दि पुछि पुछि ग्रुप माय गासै खायदा खायनाय कक जतके सासो जों कक सासो अति साले ब 6 to 8 बासले जत कमप्लिट खायना ताय बतमस बन ट्रान्सफर खायगा जों ताम सिखा खायनाय जों सिखायो खायो परेव जों रोड ब्लक खायमान जायो इते ताम खायना सा बि सरकार गोबां माबा थांग्रो थिंग सिङाव कमप्लिट बि सरकार नंगौ जों माखौ तबसे जों टिचार ना जानाय निया जों आरो टिचार करे रोंगा जों परिया स्कुल तालारे न जों तं माने माबा नि मुंखे तामा मने आं मुंखे सेतन देबरमा ब क्लास नि आं क्लास 11 এই যে আপনার স্কুলের সামনে স্কুলটার নাম হচ্ছে কি বলরাম কোবরা সেকেন্ডারি এই স্কুলের সামনে যে বাচ্চারা যে রুট ব্লক করছে কি বলে তাপস দেববর্মা স্যার কি বড় টিচার নাকি উনি বলে ট্রান্সফার হয়েছে বলে তো এখন কি পর্যায়ে আছে আর কি হয় একটু বিষয়টা জেনে দেববর্মা জেনারেলি ওনার ডেজিগনেশন হচ্ছে জিটি কিন্তু উনি কম পড়ান যেহেতু উনি এই ভাষাভাষীর লোক এই স্কুলে কিন্তু বলরাম কোবরাতে বাংলার পরিবর্তে সাবজেক্ট কিন্তু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ককবরকের কোনো টিচার তো আমাদের কোনো ককবরক টিচার নেই সুতরাং উনি পড়ান ককবরক ভাষী যারা আছেন তারা সবই পড়ান তাপসবাবুও পড়ান ককবরকটা উনি পড়ান কারণ যেহেতু এখানে ককবরক এই ডেজিগনেশনে কোনো টিচার নাই উনি এটা করেন তো উনি এখন কোনানে ট্রান্সফার হয়েছিলেন উনি ট্রান্সফার হয়েছেন ঈশ্বর সর্দারপাড়া ওয়াই এটা পদ্মবিল তো ওনাকে কি আজকে নিয়ে ট্রান্সফার করেছেন এর জন্য নাকি ওরা রুট ব্লক করেছে ওনার ট্রান্সফার অর্ডার বেরিয়েছে 3 তারিখ তো এখন কি আশ্বাস দিয়েছেন ওই স্টুডেন্টদেরকে দেখলাম যে আপনার সাথে কথা বলে গেল ওরা এখন তো তারা 3 তারিখ শনিবারও তারা মুভমেন্ট করছে মুভমেন্ট করার পরে যত ধরনের অফিসিয়াল প্রসেস এসএমসি এবং লোকাল গাইডিয়ান আমাদের কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দিচ্ছে সেই রিপ্রেজেন্টেশন আমরা আবার এটাকে ফরওয়ার্ডিং করে আমি ডিস্ট্রিক্ট এবং আমাদের যে ডিডিও তেলেঙ্গুলা সব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো রিসেন্টলি ওনার এইখানে ছাত্ররা আমরা মুভমেন্টকারীরা আমাদের আটক করে রাখছে তো আমি ডিউ স্যারের সঙ্গে ফোন করছি যে তারা আটকে রাখছে বা দেখতেছেন শব্দ শোনা যেতেছে তখন তাগুলোকে আমি কী করি এখন আমি একটা মানে সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি একটা প্রোগ্রামে আছি তবে যারা মুভমেন্ট করতেছে তারাকে কয়ে দেন যে এখন তাকে রিলিজ দিতে হবে হ্যাঁ পরে আমি ব্যাপারটা দেখতেছি এখন রিলিজ হবে না মানে ওনাকে এখন রিলিজ দেওয়া হবে না রিলিজ দেওয়া হবে আচ্ছা ওরাও কি এখন এটা কি বাচ্চা স্টুডেন্টরা কি মেনেছে এই বিষয়টা এখন তো স্টুডেন্টরা আমাদের কাছে এসেছে আমরা এই কথাই বলেছি সেটা মেনেছি না সেটা তো এখনও স্যার আপনার একটু পরিচয়টা একটু যদি দেয় আমার নাম অর্জুন কুমার কার অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার বললাম এটা হায়ার সেকেন্ডারি থ্যাংক ইউ স্যার আপনি সং মালাই ভানে পরে তামো সাকা আমার বড় স্যারের जों तब उत्तर महारानीपुर बलराम कोबरा हाई सेकेंडारी स्कुलाव जे जेरावनि बिमान जाने कक बरक टिचार माखि उजानि बंग रनि बदनि खारि बहजाका तब बरक बाय जों कक सालाय दलायो जों नायनाय मणिपुरे उरनि हेडमास्टार बाय कक सालायनाय तामुंखा ओमफ्राय नायगोन आं नायो गय जदि नंनि हांगाय आं यांगा साका डिउ कक सालायनाय सामान परे यहाँ जों कुचुं लेभेल कक सालायनाय नायगोन जों फायसखौ जोबथाबो ताबुक नरक हेडमास्टार सार बाय कक सालाय हेडमास्टार बाय कक सालाम पर हेडमास्टार साहेब काम सानागोन टिचार तो कायसा टिचार थामान घुरा ता कायसा टिचार फुनानि माने ट्रान्सफार तो तंगन कर्मचारी नों तो ट्रान्सफार खालामो खायबोनो पुरो ताम खायमान जों ता कक सालायगोन बर बाय कक सालायगोन बंग दिमान ताम जों खाय तो तबो नायतो গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি পৌঁছে দিতে উন্নয়নের
সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবে